Balmao Bikera Jumaï septembre kalo le bisaba asamba fula aneta anworo jati o mununa ka ansoro boboya secteur 22 Jafar na de nyogon o diaranye ambe fe ko katuka yelme ka ansoro katuka yelme ka ansoro halni chevre bena ka atike tiesa ma akatuka ansoro o kadibiye o kadaye mi fana takara alaka hina se wuluguma amen urasa bita kuma in doni purge ka mago hakiri jigi mago ye ko Jafar kan ne o kote ku yalu ko fana bibulu kono wa ku yalu ko fana be qur'ana kono wa o kote kordat lan kay bien nen abe bibru yere lan kay bien nen abe bete ibi ko dole ke ibi soro kan ne ko me muru tel fa ka barani ke no tendi som nana abi fo som ma ko som ko ka fen tabaga ati fote lewa abi fote anen na lewa manenne anen na ko min neni yertanya aya mina ka burutige forate ko min te burutige ke le ta danan nen ma no te ni krabe ya ba so burutige am so ka ko ni kana neni abake kuna toye ika ala kral loya na ka muruye o Jafar ko muru tele fa eta juma ni ko aya nen ka bla kra ka aya burutige nen ni temelen ko so mina fa atin to iwa akoni na ka nen ka bla o ma fa o kada atina dota nen nimbi digawra chugudi na o temuna fa akonde mina min fa aw ye folo ala inen do ke qur'ana kono kuma kun nenin kun dele ba ke kun nenin te qur'ana kono jati o kote suratu suara ko nanaw kemefla ani muwa ani fla jati Jafar le ba fora ye ka yoro yire awura o ten nenin te ne yere tay ayi do sigin ba mo neni ko so wajibu ka ke ala be so shaidu dora ko so neti to kan takai ni to nan tara bina mo ne yi wili yawo akole ma wele neki wele ene ma we bina kala kan fa wa ni wele akonde nya fa ngo ya yoro to ko yere mo ma mo wele forate ni ne na kana kuma jugu min soro ti e ni chercher o yi garzuga o tawa odo bajide akalan fokata keme fulani mugani fula shu'ara yulquna sam'a ako be kuma kan kumben
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Muhammadu ko yalo aw bi fen kaw kibariya sitana jigira mogo mun kan sitana mogo abina sitana mogo le foy nenin no amulo nenin do sitana bi jigi mogo mun kan ya tigi dron afoko ni sitana mogo le sitana jigi le baka ko le afodo odo nenin lo asige nenin dewa nenin lo ndele afowa la akwa abina tigi wirawa ko sabe تنزل ako sitana bi jigi jonga bi jigi على كل آفاك أثيم mogo mogo ye farnya foye fambe la jena ni farnya foye jurumu to ko sitana bi jigi e kan mais o de joni do يلقون السمع olu mogo be kumben tata وأكثرهم كاذبون ako aflange bela jena be farnya fo jati sitana be kuma tan fere ka duma abijigi wulugu le kan wulu yare be kuma bo yare ka fo akwa be farnya fo na fore ma ko farnya fo ye ko ikeradi malangolo neti malangolo lo ndeli nenewa ayi abina mago fo halbe mi wo ye farnya fo ya abina nya fo wa shu'ara'u haya ko dongere da bagaw yattabi'uhum al-ghawuna ako mo simba ko mase dongere da bagama ko laga to malangolo daji soro ko lombari yere lombari wotu mana ko lulu bi dongere da bagaw wele ko na dongere da fe ne ya nene wa ayi nene ko fo ayi o ma fo halde karmo ka fay ko jeru kana le makri afo karmo che laga to daji soro malangolo yere lombari jati wole bi fore yiti odo nene ka nene wa la oy berbere comme pour certaines fois ka yara ka u duci ko to abeni fora odo not ni jana muti benefe ko si benefe ko mo mo ja forna na ya duci mo ta fo de not ne ma fo donc ni tara mogo ba fen fen ye amma ko be mogo lera o kana jilu kana dongri la lera afo ko korna ko atigi laga to mogo kuntan yerlo bali silom bari ko sebe woli bi ta odo aba ko jafar ka mogo banen ne ya fo la ngo fendol be ni woli kenne nin bita ife abin na ife no tani ma ke jomi sema ayi tanai alam tara ako ele yere mi mako be jerula ako e maje ana pe kulli wadin yahimuna ko jeli don be ko biera ni denguli wura abe ni korona jigi wura abe ni sobonda wura abe aba tokora kuma fa be kuma kalti façon be abi jeli wuli nen na sisa jeli wuli ma wunen de ayi masa ala yerle bawnen na ala yerle bonen kwa be munafiki ye kwa be bor ka do fem biara ate fem silon o côté ko jeri be tele jati wa ndele ya nene wa la tanay wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna ako jeru be kuma me fo tu yere ke do o tu ke o be kuma me fora o tu ko ni ke karmo ya ye karmo ye jinatigi ni karmo ko nanga ta asere ko on atitai abitayo atita ayi kere masayi iteke kadi ni ako nanga ta kere fugura ko atitai ko ire ka bamaga ke karmo ko ko abi fenni fo mogo machi femina ati femi yere silong la ne ya nene wa la korna ta nene wa sando jirba do ene fere i watara dugumina mogo si ngwa kere todi mugo ne kiseti ki ngwilo mi o ko ene ne ka marfa idara wa o te ya ika garde korle him fe wa garde te ya ta wa dugu ko ye yelme na blede fe akoni ni tarse ka fo kandare mugo ne kiseti ki ni akorda sigi baga yi femi yirera wole wi ta wa dugu amata ide an wuta tile benawe mami geru be watara be songo geru be to watara be sa no go wole na lagwere kay am fuka ta dugu ni mine
Anka karamoga sɔrɔ n'o t'a mɛ kɛ komi saga nɔgɔ le ye an dugu tubi non an ka karamɔgɔw lo masaya sira la ani sisew ni jandew jaati mais lagwɛti bɛ kɛ fan kelen de turabu cɛ an ka filɛ n'an bɛ taa dugu nin kɛrɛ n'a y'a kɛ caw k'a bɛ ko a tɛna se dugu in kɔrɔ dɛ fali bira wa a yɛlɛmɛ wuli tɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ ale ma fɔ a ka filɛ mais i b'a yɛlɛmɛ dɛ lagwɛ tɛ farifoni ko ye wa n'o tɛ tiɲɛ ko dɔ le wa a b'a kɛ caw ko n'a ye nin saraka in bɔ k'a bɛ ɲɛ ko wuru fɛrɛ i tɛ m'o ye ka kɔrɔ wuli tɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc olu de bɛ turabu la anw ye n'an bɛ taa kɛrɛ min kan olu de b'a sira fɛ kosɛbɛ a y'o faamu wa o tuma na nka kana lɔ ka to ka mɔgɔ mankutu ten a nana lɔya ne ko a ma taa Wagadugu ko yɛlɛmɛna mugu ni kisɛ bɛ bila deli fɛ sisan taa ye kana mankan kɛ n dara ye dɛ n'a ye nin min kan kɛrɛ n ti jɛn n'a ye dɛ ala ko a bɛ fanga di mɔgɔ ma min ka di a ye ni fanga dira mɔgɔ ma ka ban a b'a a place to a fɛ taa Wagadugu kana kulonkan yan jina wuru ten ko e ka jina wuru ye n fɛ e de na e ka wuru ye n ka so hajja kuma tɛ ne fɛ fara nin na jeliba n tɛ jeliba ɲuman e bɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn i tɛ ne yɛrɛ lɔ taa n'a ye illa allazina amanu fɔ ni jeliba min limaniyana ka ni manamanakan in bila wa amilu salihat ka tila ka baara ɲuman kɛ dɛ wa zakarullaha kaseeran ka ala ko fɔ ka caya jeliba min tubira ka bɔ a jeliyara ka nin naganagakan in bila mɔgɔba min tubira ka bɔ jeliw ka bisimilayara ka nin naganagako in bila ka limaniya ka baara ɲuman kɛ ala bɛ yafa ma n'a ma baara ɲuman kɛ k'a to dɔnkilila nin na mɔgɔw nɔfɛ k'a to e fana b'a bisimila a bɛɛ bɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ ne b'a fɔ siga t'a la wantasaru min ba'di ma zulimu wantasaru min ba'di ma zulimu o tuma k'o bɛ dɛmɛ sɔrɔ o kɛlen kɔ ka bɔ dibi kɔnɔna na o tun bɛ dibi kɔnɔ n'u nana sɔn k'o bɛ dɛmɛ sɔrɔ a bɛ lɔ wasayalamu allazina zalamu ayya munqalibin yanqalibun a ko maa minnu bɛ dibi kɔnɔ ka tɔɲɔri in kɛ sɔɔni o bɛna lɔ u ka kan ka yɛlɛmɛ ka taa yɔrɔ min jaati k'o bɛna dɔn a y'a numéro ta dɛ aw bɛ kalan de la en même temps aw bɛ leçon de ta en même temps a bɛ ten Jafar kana sallo mais an tɛ bɛ to ka taa kuru kan tɛ bɛ mun ɲɛ i tɛ foyi ɲɛ ko i ka leçon tɛ tout leçon ta taa n'a ye vous ferez savoir sur qui descendent les démons. Ils descendent sur tout pécheur calomniateur. Ils tendent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont menteurs. Quant aux poètes, ils sont suivis par ceux qui s'égarent. Ne les vois-tu pas? Ils divaguent dans chaque vallée. Ils disent ce qu'ils ne font pas, à l'exception de ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres bonnes, qui invoquent souvent le nom de Dieu et qui se défendent lorsqu'ils sont attaqués injustement. Les injustes connaîtront bientôt le destin vers lequel ils se tournent. Sourate les poètes, 26e chapitre, verset 223. Amunu ko Jafar bin nimte nim bora su aray konnana ni ne talo ni ala talo ata afle ay do Matthieu konnana lenjillo ko Matthieu a hayanta ani duru ka damna ayam gandura Matthieu 15 25 aya 7 aya 7 avec anya to nabi baba écrivez te kuma ta ne ce lahara de ka ta ne mina ko ne ma fo aye nya fo aye alim allo awle be mina ka bugo akon o ya to soko ne takara o be bugo de no tanay mais elle vint se prosterner devant lui. Ako muso dona na yahuda muso dona na kana sujudu ke nabi Isa nyafe disant ka fay ko Seigneur ko matigi secours-moi. Ne secours de mbobura. Il répondit, Isaya ajabi ko, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Apa mambe nga dimison kaburuta ko firi ele wuru denin fe ayi mun fa amanende wa aya nenne nenne lo nele to neti bewa ayi
neta kuma le ne wa ayi nabi nyima Isa aha ka muso nenu ku wuru deni kosɛbɛ c'est-à-dire ale be dugo min kɛ ka mɔgɔ sɔbɔw sekure ale t'u ta ka taa o di maanafin wulu ma la a kɛra wulu ye cogo min an bɛna na ɲɛfɛ o bɛna ye kuranɛ kɔnɔ sisan min ko Jafar bi neni kɛ nabi Isa yɛrɛ nin fɔ nabi Isa ka fugula ka fisa ne ye ka bon ne ye a ko n'i kɛra mɔgɔba ye man ka mɔgɔ nɛni jɔnni ka bon nabi Isa ye o kɔni dɔ ka bon nabi Isa ye wa la mɔgɔ ma bon nabi Isa ye dɛ la ale de bɛ nin fɔra ka taa sigi an n'u ye mɔgɔba ye a man ka kuma jugu f'u ma e ka bon Alakira ye wa ali o b'i nɛni k'i bolo tigɛ pewu mɔgɔbaya bɛ se ka taa ko ni mɔgɔ bɛ tiɲɛni kɛ e kana kuma ko e ye mɔgɔba yɔrɔ jumɛn ka bon i mɔgɔ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ de ka bon o tɛ yen e bɛ mugan kɔgɔ le dun wa mugan kɔgɔ n'a y'o dɔn dɔrɔmɛ kelen kelen kɔgɔ le wuli bɛ don diɲɛ ka na kana mɔgɔ sɛgɛn n'a kɔni a se kana ye an y'u ye o bɛ Matthieu kɔnɔna na Lenjili ma taa an bɛna don suratu Jumuatu kɔnɔna na mun de fɔli bɛ yen ka adamaden ye ten ko falelo a fɔra jate yalo o ye kuma jugu ye dɛ ne tɛra k'o fɔ a ye ko ka mɔgɔ bolo sun mɔgɔ de ma ko fali n ko a fɔra yan de a fɔra de ko dɔ le bɛ n'i t'u kɛ i bɛ kɛ fali ye a bɛ k'a ye ko dɔ le bɛ n'u dira e ma n'i ma bɔ a ɲɛ ma i bɛ kɛ fali ye fo ka ɲɛ karamɔgɔ min ka kuranna kalan a ti baara kɛ n'a ye fali lo n bɛna fɔ a ɲɛna haya bɛna fɔ aw ye suratu Jumuatu haya 4 a k'u kana fɔ a ma ko fali masalul lazina humilu tawrata a ko maa minnu ka tawurata ta c'est-à-dire ko n'u le ye kuranna dinkow ye anw bɛ baara kɛ ni tawurata le ye an bɛ baara kɛ ni nin ye yalo e t'a lo kɔni summa lam yahmiluha a b'u fɛ mɛ o dun ma baara kɛ n'a ye kemasalil himar a mɛ ko mɔgɔ bɛ komi faliw lo ɛnan karamɔgɔ min kuranɛ b'a bolo a ti baara kɛ n'a ye fali lo n'i y'a sɔrɔ joli la a kɔra a karamɔgɔ ni k'a dasi ni bere y'a garagara la fali lo la nege tuyɛ o de sɛbɛn yan ne le y'o fɔ wa la a tɛ kuranɛ kɔnɔ wa a bɛ yen ya'milu asfaran a ko fali bɛ doni ta o bisa masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayati Allah a ko mɔgɔw ka lahalaya cɛjuguyara ala ka kɔrɔna haya ele k'a kara e ti baara kɛ n'a ye i bɛ fali li ye karamɔgɔ n'u bɛ faliw li ye Burukina karamɔgɔw faliw lo siga t'a la faliw lo o faliya b'an nugu de ye fɔ ni min ma ko kalama bɔ taa n'a ye wallahu la yahdi alqawma zalimin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun a ko ala o tira ti namaratɔ dibi kɔnɔ mɔgɔ kana mɔgɔ tɔɲɔlan ala t'i kana n'i y'a ye karamɔgɔ n'u bɛ ko bɛɛ kɛ o t'i kana e k'a kɔrɔ la wa n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ i tilen don n'i ka fɛngɛw ye i bɛ kana dɛ a bɛ kana mais a bɛ kɛ cogo jumɛn Sulemɛ yɛrɛ bɛ alifatiya karanlon bɛɛ a dun tɛ kɛ alifatiya kɔnɔna ko ye ko ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ko ntigi ala ne kana ka taa sira ma sira min tilenlen don mɔgɔ ka taga sira min tilenlen don e dɔ bɛ mɔgɔ n'u ka taga sira la o ka taga sira la ye kɔrɔla ye e dɔ b'o ko in na hali bilen ele de bi tiɲɛni kɛra est ce que alifatiya dugɔ minɛ e ma wa a ma minɛ i ma alifatiya yɛrɛ faamu foyi a français se k'o fɛ ayi u ye suratu Jumuatu kɔnɔ ceux qui étaient chargés de la Torah et qui ensuite ne l'ont pas accepté ressemblent à l'âne chargé des livres. L'exemple donné par ces gens quand ils ont traité les signes de Dieu de mensonges est détestable. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Sourate le vendredi 72e chapitre verset 5. Merci. Ne le voit là. Yahudia moso be fali a tagara ko Jésus ka ale sekuri Jésus ko ne tɛna denmisɛnw ka buru tɔ firi
wuru fɛ puisque nin tɛ yahudiya le a ka tawrata kalama a tɛ baara kɛ n'a ye Jésus y'a segin a ma ko wuru jaati o tuma a ko ne ka kɛ cogo di o bɛ bugɔ yɔrɔ de ɲini ne la nka ne tɛ bugɔ dɛ a kɔni dɛ hali n'i y'a miiri ko n bɛ taa Janfari bugɔ sini yan ne ka dugu bɛ Ala bɛ kun ɲa a bɛ ten o bɛ kɛ dɛrɛ an y'u ye n'an sigira ka don suratul Arafu kɔnɔna na hayan 100 ani hayan 7 hayan 70 ni 4 ka taa lɔ 100 ni 70 ni 9 ka adamaden lɔni to ten ko wulu siyɛn an bɛ n'o filɛ sisan i b'a filɛ ko kalama taara Ala don ko wulu lo واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ako Mahamadu cɛ dɔ ka kibaruya kalan o ye ne Ala le ye n ka sinji di a ma ka n ka ayaw di a ma k'a ka baara kɛ n'a ye tuma min cɛ banna ne Ala ka aya na a kɛra wulu ye فانسلخ منها cɛ in banna pewu k'ale tɛ Ala ka baara kɛ ni Ala ta ye o tuma silamɛ min tɛ kuranna fɛ wulu lo ce sont les chiens i b'o filɛ ta ko kalamayiw la wulu lo kana to i da don i ka minɛ na a bɛ fɔ wulu fɔsɔn ma i kana to a ka da don i ka minɛ na n'o tɛ wulu ko kalamatigi o bɛ kuranna kɔnɔna na k'an b'ale karan a bɛ taa sogo minɛ ka n'a d'a ma an b'a ɲimi hali n'a kan ma tigɛ yanni ka s'a ma n'a sara o bɛ ɲimi nka wulu fɔlɔkaratigi ko kalama tɛ min na mɔgɔ min tɛ sɔn Ala ka kumakan ma ko wulu lo wa silamɛw mun ma sɔn kuranna ma aw bɛ wulu le a sɛbɛnnen bɛ yan tɛ ne Jafari t'a la wa فأتبعه الشيطان a ko Ala y'a ka haya di cɛ min ma n'a banna Ala ka haya na sitana tugura kɔ n'i ma sɔn Bible ni Coran livre saba ma fɔ a ye vous les gens de livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile et ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur livre saba tɛ n'i ma tugu a ko ka baara kɛ de tɛ siyɛn فكان من الغاوين tuma min Balaam banna Ala ka sinji ninnu na a ko Balaam kɛra cogo di gaawina lagatɔ juwɔn ka kala ba taramɔgɔ nalumanba gaawina n'i ka bɔ nalimaya na i bɛ kɛ sagalaga ye n'i bɔra sagalagaya la i bɛ taa ko ko i b'o mɔgɔ le ye ne ni nɛni kɛ ne ma nɛni kɛ Ala ka kumakanw don a taa n'a ye ولو شئنا a ko n'a tɛ ka di ne Ala ye لرفعناه بها a ko ne tɛ b'a kɔrɔta n'a ka lagalagatɔya in bɛɛ n tɛ b'a kɔrɔta ولكنه nka ale san أخلد إلى الأرض a dumɛnɛ ka taa dugumakɔrɔ la sidadiri min nana fɛ ka na kuma ne a ye o ka wari sibɛniya o lon kuma min bɛ fɔra ten Firawuna taara Balaam le ta k'a ka taga baara kɛ Nabi Musa la k'a bɔ yen a y'a fɔ ten Balaam taara ka taa don ka Ala ɲininka a tɛ kuma ni Ala ye komi Nabi Musa bɛ kuma n'a ye cogo min sirimuruna ye kumuriya ye koba ye Ala k'a fɔ a ɲɛna ko e ka taa cɛ min baara kɛ ka n'a kɛ dɛ karamɔgɔ lo ne de y'a bila baara in na ne ka ciden don a tɛ ɲagamini fɛ a tɛ kuma n'a yɛrɛ ma Balaam ye kana se a ma dɛ Balaam nana fɔ Firawuna ye o ne tɛna se ka baara nin kɛ ko i tɛ se ko n tɛ se cɛ nin tɛ mɔgɔ gansan ye Balaam segira ka taa ka so ka taa labɛn ka wari ɲini ka n'a di Balaam ma Firawuna segira ka taa wariba ɲini puisque Balaam banna a kan ye komi Balaam jɔra wari nin ma a taara dɔ fari wari kan ka n'a di a ma kosɛbɛ Balaam ye wari nin minɛ ka wuli sisan ka baara kɛ a bɛ taara n'u baara ye ka Ala ɲininka Ala ko Ala yɛrɛ ba kuma fɛ puisque a ye permis Ala tɛ kuma fila o a ka kelen min fɔ a ye wolo
aduka bara labɛn ko a bɛ taga don yɔrɔ dɔ Musa kama mɛlɛkɛ bɔra ka lɔ a ɲɛfɛ mais fali ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ ra a ye fali bɔ k'a ka taa fali bu cɛ ka a tɛ taa ye n'a ko paw farima faraw a tɛ taa dɛ bu cɛ le bɛ yen bi o le bɛ a ye ko bɛɛ kɛ fali ba taa ye Balaam ko a bɛ fali karaba ala ka Balaam halake k'a kɛ lɛjigi ye jaate k'a taa tiɲɛ i tɛ se fewu o ko tɔ tu bɛ to ka manamana fɔ yan sonda n'o san sirri mori ani bayani mori sirri mori bɛ se ka bayani mori lɔni sama k'a bɔ a la ko k'a kɛ lagalagatɔ ye n ko mun ne ka kasɛti bɔ a kama a y'u mɛn a kɔni a ka namu gɛlɛyabaga tɛ bɛ jɔn ye ne yɛrɛ ka denw nka Pare ni Abidin olu ti baara sonta a ɲɛ f'u ye a yɛgɛyɛgɛ k'a bɔ o kan ani fode nu heli bɔra Malɛ min ɲɔgɔn to yen i ka jinɛw mina k'o sen don nɛgɛra karamɔgɔ si tɛ Burukina sen kɔrɔ a yɛgɛyɛgɛ a bɔ o kan sonta Pare bɛ dɔnkili la Abidin b'a mankutu mɔgɔ bɛ sabari ka ko dɔ to yen Pare fakɛ nana nɔfɛ k'an ka taa bɔtɔrɔ o bɛ kalan de la o tɛ kojugu lɔn ban o tɛ kojugu lɔn dɛ fɛn min bɛna na bɔ ara o bɛ yen ne b'o kalama Ala ka dɔnni kɔnɔna a to yen n'o lon sera o bɛɛ bɛna boro k'an sɔrɔ kelen kelen ko fo ka ɲɛ o b'a dabila a ko ale ma Pare di Sɔnta man ko ne yɛrɛ fana denkɛ baara don n ko le bɛ to ka Sɔnta mankutu k'a ɲɔgɔnna si tɛ Mali la ne yan a dun b'a dɔn a fakɛ bɛ karamɔgɔ le k'a ka baraji ko min tɛna laban kana presse a nana kɛ cogo di a nana ɲagami o fɛ Sɔnta nana minɛ ka don kaso la yan don min a k'a bɛ taa Mali la dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ a nana sɔrɔ yan ko ne k'ale lɔ wa a kɔni dɛ n ko i bɔ n bɛ Sɔnta fɛ dɛ i dɔgɔnin don ko ale yɛrɛ lo n ko i nana jɔn fɛ ko ale nana bɔ ne ye n ko i ne tɛ a kora i ka karamɔgɔden bɛ yen a kɔni a donna ale bɔra ka na a fɔ ko Sɔnta nana ko dumuni t'a fɛ ko a k'a bɛ taa Mali la n ko taa transport ɲini k'a di a ma i tɛ karamɔgɔ tɛ wa a kɔni kɛlɛ baara wa taa transport ɲini k'a di a ma a taara transport ɲini k'a di a ma a tagara a nana tugu k'a minɛ k'a don kaso la kosɛbɛ a kɛra ten ayi sabari a man ɲi dɛ adamaden ka sabari dɔɔni i bɛ ko caman ye a bɛ kɛ komi ne tɛ fɛn bɛɛ n bɛ fɛn bɛɛ n bɛ jeli a jaabi lonw de bɛ yen mankan ni na wuli Sɔnta kɔrɔ pa tɛ kala saka a ma diya dɛ mais an t'u ra an bɛ min na an bɛ taa n'o ye o tuma na aw k'a filɛ Ala ka ko ni mɔgɔ ka ko tɛ kelen ye dɛ ka mɔgɔ nɛni k'a wulu mɔgɔ kana yɛlɛmɛ ne y'a fɔ ko Jafari y'an nɛni mais a bɛ wulu le mɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔna na il faut i bɛ baara kɛ ni hati tiɲɛ siɲɛ yɛrɛdɔnbali le b'i ye taa n'a ye wattabaa hawahu a ko Balaam tugura ani sabu kɔ sabu Balaam wari dira a ma hakili yɛlɛmɛna aw minnu bɛ sirri muruyara a y'aw yɛrɛ kɔrɔsi a kɔni dɛ kaye tɛ b'a bolo tuma dɔ a bɛ girin ko a bɛ turabu kalan a bɛ taa mun de kalan Balaam ka taga sira le don ale don a mun de kalan k'a cɛ ko Ayuba sigilen bɛ yan Ayuba ka koɲa ma kɔn ye ɲa wa Ayuba bɛ kɔrɔna de kɔnɔ ne tawata ye walima e ta turabu ninnu ko Seydina Ali ni i b'a filɛ furu i t'a yɛrɛ di so kan Seydina Ali bɛ min a ye fara ɲɔgɔn na a ye don kuranna kɔnɔ a ye sisi haraw kɛ ni min fɔra aw ye فمثله كمثل الكلب a ko mɔgɔ min tugura diɲɛ ɲini de kɔ ka ban Ala taara ko i bɛ wulu le ye a fɔra ten wulu don ko kalimatigi i bɛlɛkili fila b'i kɔfɛ kosɛbɛ mankan wɛrɛ tira wo olo doso kɔrɔ a sonsoroni ka jan a lɔni ye ne maa kun tɛ dɛ kosɛbɛ doso kɔrɔ mana sonsoro a ka jan n'a wulila ka lɔ a bɛ ten n'a b'a se naani kan ani n'a sonsorora sonsoroni ka jan a sigilen a ka jan ye i m'a ye
ko anamanden ni ele kɛra wuru ye un homme chien jaati n'a ye hadisatigiw ye wuru filɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara k'a tɛ sɔn kuranna ma wuru lo c'est un chien ne de y'a nɛnɛ wa la an ka taa n'a ye in ta'mil alayhi yalhas ni doni bila wuru kan o a baara aw tatrukuhu yalhas ni y'a to yen o a kɔni ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ako mɔgɔ ala ka aya kelen ni y'an ngalontigiya ako i bɛ wuru le ye kuma min b'i dara haw ni wuru ya kan do donc ni hadati b'a ka a ta ka wajibi kɛ n'a ye il est chien wuru ya kan do n'o tɛ ko mɔgɔ tɛ la ne de y'a nɛnɛ wa la k'i nɛni fɔ k'i ka wuru ya cogoya taa n'a ye faqsus al-qasasa Mamadu kisa in fɔ i ka mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ kɛ wuru ye cogoya min na a ɲɛfɔ o ye i bɛ kɛ fali ye cogoya min na a ɲɛfɔ o ye la'allahum yatafakkarun mais ne tɛ o na miiri ka segin ka bɔ wuruya ni faliya in na ne y'u nɛnɛ wa ayi dɔ fɔ i ka Jafar t'a la wa ayi ne ma o nɛnɛ la ne ma o nɛnɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ala yɛrɛ de y'o nɛnɛ a ko Jafar bɛ mɔgɔ nɛnɛ ko kuranɛ ma nin fɔ i ba biyɛ kuranɛ ma jumɛn fɔ a ye min fɔ nin ye don o tɛ dɔ ye wa Raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes. Il s'en débarrassa. Le démon le poursuivit et il fuit au nombre de ceux qui s'égarent. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ses signes, mais il est attaché à la terre. Il a suivi ses passions. Il était semblable au chien. Il grogne quand il attaque. Il grogne quand tu le laisses tranquille. Tel est le peuple qui traite nos signes de mensonges. Raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils. Sourate Al-Araf, 7e chapitre, verset 162. Merci. La. Mami mabo nga fo aya de wala ku na kerata abeketa le akoko ko ne balu nen o bakara ma abe se ga tamulira amdu suratul asra ko nana haya bi sege aya ni muruta nando na ko na ambina ye ala be kamin fara ala ko alaka chena na ni ala ka tiɲɛ na donc ni bɛ kurana kɔnɔna na i b'a ala ka tiɲɛ kan n'i tɛ kurana kɔnɔ don tɛ tiɲɛ kan wa kol Mamadu a fɔ maaw ye jaa al-haqqu ko tiɲɛ nana dɛ a ka livre saba min fɔ a ye ya ahlal kitab laytum ala shay hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum o tɛ wa a tɛ sa kuma ma fɔ a ye dɛ ko Mamadu a fɔ ye ka mɔgɔ ye ko tiɲɛ nana dɛ wa jahaka al-batilu ko bataraya in tagara pewu o fana ye jumɛn ye o ko kurana nana o tiɲɛ nana o e le bere o e ka hadisaw minɛ ka sigi n'a ye bi bataramɔgɔ de kosɛbɛ a ye o le fɔ Allahu akbar ne le k'i nɛnɛ wa ayi ko yaale haka wa zaka al-batil ko batila o tagara o yilena ka bɔ yen ele bere bɛ k'a minɛ ka lɔ i bɛ mun fɔ tiɲɛ tɛmɛlen kɔ fama ba'da al-haq illa dalal i bɛ fili le kɔnɔna bataramɔgɔ le bɛ e bataramɔgɔ le bɛ ye dɛ k'o ka jɛ ko e bɛna kuma i bɛ mun fɔ Seydina Ali ko tɛ Bakari Sigi ko tɛ kɔrɔna le wa tiɲɛ min nana olu tɛ kɔrɔna ye wa e bi bataramɔgɔ ye karamɔgɔ bataraden o le bɛ e a ko k'a fɔ i ɲana o ko batariya min tun bɛ yen k'o yɛlɛnna ka bɔ yen ele bere sigin ma ko i bi bataramɔgɔ le ale don ne de y'a nɛnɛ wa la ne t'a kun ye jumɛn de ye gbɛrɛgbɛrɛ ne fana k'o kalan k'o le lɔn n tɛna dabila fɛn o kuma t'a la ni min bɛ sa i ka sa a bɛɛ ten i ka sa n bɛ nanatigi sɔrɔ yen a bɛɛ ten n'o tɛ n'i sigira ko ne de bɛna sa ni ne sara i t'a tiɲɛ na a bɛɛ ten Dis, la vérité est venue, l'erreur a disparu, l'erreur doit disparaître. Sourate le voyage doctrine 17e chapitre verset 82. Merci. Surtout bagatu konana hayan kemeni bi segi ni ayan wala mun de fora tugu
mi fe kana batara mo do yira awla o batara mo no be ni kan ne ke ko yulu ne i ko do le ko so e kerati o ko solo o te naam i ko do le ko so e kerati wala taqulu amwalakum bainakum bil batili alu ni nyogo che kwa kana ta nyon kan na furdu mo batara ya ni malakul yaina yayi ko aya foto ama fole aya foto donc na fotigi min be na fotigi to ka warde tourner ka du mo batara mo lo sigata mo ko kuntano ba bielo olo watudlu biha ila al-hukam e ka che ka warde tourner ka ka lu de tourner ko fiereo ka tla ka a che sama ka ta na justice ra ko bi batara mo le lele o fo ai lele na fotigi nu nene wa ai ngoy ko dole ka o to ko yele mena ebe ko dole ke I togo bi soro to be changer ni ko ke I togo bi yele imam ko wa an laysa lil insana ila ma sa'a wa ana sa'ahu sawfa yura ko fuiti ana madin tay fay mi ke ko ka bara ko sone abinayi aforate alu akra ko bi ta su le fe ngoni mo ko sara to le ku su ati wele insanu tuku donc I ka mi ke nyana mayan na ibo de soro jati no te ni sare to le su ti insanu ya soro lita'akulu fariqan min amwalin nas kani ko en ke ka dumuni kete mogo kan na foro la do sigin be ko luye avoka wuye avoka ya chero mogo mi tse ka kuma abita mogo ta mi tse ka kuma bo ko sebe obey mais ele rebita mogo mi kuma bo e re balo ko na maratolu chen galando ele bretara ka warm na ka dumu avoka bi jeni tasma na ka bien do abu dingana sigatala ka jeni fo ka mo sigatala katla ka de fa wa akofe sabu I de nu balu haramuna avoka o ay hakito na de amainde ne ba fara abe corona le kono nti sigra anana nyanti sigra avoka nya la mate tomatima bil ismi aw be na foro no dumu bil ismi ni jurumu ye wa antum ta'lamuna ele avoka chere I kanana ibalo kuma min nan be efeta mo ko sobe kuma te iti boara ka sika halala kono wa halade umbina na chebu fe utai cheye uyu tonyo ne rebe kuma na fay farbe foni obike mais ibe min ta kera ni alele bidde se bagato do tonyo ko sebe aya yoro korside amai ina fo mbina min fo ay ka farakan ambit lebina bi dukoro tigi ka dukoro be busira ka dimi ti dukoro singam gouvernement bilade ka gouvernement ti yaka ka tema ko dukoro gouvernement tay ka ta yoro biya busi kuto kono dugu biya ya be busi ko gouvernement talo hali mu ti be dukoro tigi yebe to ya tu fe fetu adona jeri encore ya atara wulu sore ko ka yoro biya busi ko barrage central central le ba yoro le rawa konde kata barrage ndo le late akimu ko de ko ba ko fla ba ji mi kaba ko sebe ko central talibu ka yoro mi ne ka tay ko central ka barrage ba ko fla ko ba ji mi kaba obami ante na barrage de ndo le te hal ni kursi be re bi ati kursi ni ke fi afeu Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous. N'en faites pas présent au juge dans le but de manger injustement une part des biens d'autrui. Vous le savez parfaitement. Sourate la Vache, verset 187. Ayu yewa. Wannan ninni nele o fawa de te la. Nana na do tugo al bagaratu kon haya kemeni bina nikele. Lomina alakra tagara Jerusalem. Mogomo ka alakra nene ulu ka alakra nene o yoro lay o mata to ko mande ka nente de eskariyoti munu tibe yame ko eskarji da eskariyoti yoro bi abe nabi musa tawtumbe nabi isa tawtumbe da eskariyoti akalande mbalo ko mi alele timbe ba kuma ma alele ya lebo ko be isa lebo
o bɛ tɛmɛna o ti ban jamana hali ne fɛ a bɛ yan a bɛ yen a tun bɛ ala kɛrɛ fɛ a tun bɛ yen hali ne fɛ a bɛ yan a bɛ yen i bɛ k'a kalama i tɛ kuma le olu bɛ karamɔgɔ sɔ gosi a kɔfɛ jaati o tun bɛ nabi musa sɔ gosi a kɔfɛ ka nabi isa sɔ gosi a kɔfɛ jaati a bɛ yɔrɔ bɛɛ la i bɛ tugu le dɔɔnin a bɛ ten kalanden hakilimaw b'a la ko nin ye karamɔgɔ sɔ gosibaga le ye jaati o tuma na sisan an bɛna mun de fɔ yan ala kira sɔ gosilenw mun de fɔra ala ye mun de fɔ kira ye suratu bakaratu kɔnɔ a fɔ sayaqulu sufahaa'u minan nas kira tagara Jerusalem don min na ala ko a ma i bɛna na seri i kɔ munu alikaba ma k'i ɲɛsin yan fɛ komi n'i nana kɛ lagalagatɔw bɛna kuma a y'a fɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ la ko n'i nana kɛ lagalagatɔw bɛna kuma a bɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ kalansoba bɛɛ la a bɛ yen n'i ka kuma kalanden dɔ bɛna taa kuma dɔ fɔ olu a ka jama lagalagatɔ ye jaati n'o tɛ pour que karamɔgɔ y'a fɔ e ma kuma samiya lɔli mana hamda n'an y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɔrɔna ko e b'a lɔn a t'a lɔn e b'a lɔn foyi a t'a kuma taa cogo yɛrɛ ko karamɔgɔkɛ ko a kana kɛ ko n'i y'a dun y'a sɛgɛsɛgɛ ko a bɛ a yira o la kɛ a kɔni dɛ a tɛ dun fɔ yɔrɔ si dɛ a fɔra yan yanba t'a nin kɔrɔ yan mɛ n b'a tigiw kalama ma dɔn n tɛ kuma a bɛ ten i ka taa fɛn min sɛnɛ tilemana ka bɔ i b'o de siman tigɛ a bɛ ten jaati n'o tɛ musalamatu kasaabu tun bɛ alakira nɔfɛ dɔn u bɛ alakira sɔ gosi kosɛbɛ fo ka na yaada ko ale bɛ kɔrɔna kura bɔ ni ne yɛrɛ de maa tɔgɔ fɔ ta a b'a lɔn a kɔni dɛ ala ye kɔrɔna min don o b'a nɔɔnɛ dɛ o tuma na wolu bɛna na alakira nɛnɛ ala y'u ka kɔnɔna ko lɔ ala ko muhamadu sayakulu sufahaw minan nas jamakuru ni cɛ ma ko lagalagatɔ dɔ bɛ yen dɛ ko bɛ na kuma jama cɛ ma ma wallahum an qiblatihim kira nana ɲɛsin tuma na min na Baitul Muqaddis ma ko Allahu akbar lagalagatɔ ninnu jama cɛ ma kira ka sahabaw le dɛ n ka cɛ mun ni mɔgɔ ninnu bɔra o ka kɔrɔ na bi ne ko a ka cɛ y'a ka kɔrɔ min na mun de kɛra la ne m'a fɔ a ye cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o y'u fɔ ala kira ma u y'a fɔ ala dun k'a fɔ kira ye u bɛna min fɔ e ma o le ni o le allati kanu alayha ko mun ni ninnu b'o ka kɔrɔ na a tun bɛ se ka se alikaba le ma sisan u nana a b'a yɛrɛ kɛ komi ale taara quoi k'u nana yɛlɛmɛ ko ka ɲɛsin fan wɛrɛ to ko lagalatɔ ninnu tun bɛ yen mɛ a si ma kɛ kisɛ ye la a si tɔgɔ tɛ yen yɛrɛ a tɛ yen o tɛ bɛɛ fagura n'i b'a kɛ i bɛ fagu le a bɛ ten olu tɛ facɛ nɛni bamuso nɛni karamɔgɔ nɛni o tɛ tulonkɛ ko ye dɛ a ma ɲi dɛ ala ko aw ka tulonkɛ kumaw ale tɛna aw minɛ ara mɛ tulonkɛ kuma dɔ bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn tulonkɛ kuma tɛ tiɲɛ ye tulonkɛ kuma ha e facɛ bɛlɛkili ne y'a ye yan fɛ o ye tulonkɛ kuma de ye o tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ o ye tulonkɛ kuma ye o ma ɲi dɛ ne yɛrɛ bamuso tun b'a jusi lira wolo o ye tulonkɛ kuma ye i bɛ lagalagatɔ le tɛ kuma lɔ tɛ kuma taga dɔn wa dangale b'i kɔ a bɛ ten dangale b'i kɔ dɛ dangalo a ko lagalagatɔw bɛna kuma e mahamadu kan o n'a fɔ ko mun ye mɔgɔw ɲɛsin ka bɔ o ka kɔrɔ ma o tun bɛ kɔrɔ min na ka kɔrɔ kol a fɔ ye muhamadu lillahi al-mashriq wal maghrib ala ko muhamadu n'i nana kuma in n'u nana fɔ i k'a fɔ ye o ko tile bɛ bɔ yɔrɔ min ko ala t'a dɔn tile bɛ don yɔrɔ min ala t'a dɔn jaati ala le ko ne ka seri ka siɲɛ yahdi man yasha ila siratin mustaqim ko ala le bɛ mɔgɔ kan na min ka di a ye ka taa siratin mustaqim wa ne mahamadu ka di ala ye ne kan na ko n ka min kɛ n b'o le kɛ kosɛbɛ hali wulagalagatɔw ka kuma n t'o fɛ o tɛ kɛ o kosɔn n'i bɛ ten
e bi ni yere fere londo ki yere cogo file akon e bi ta sɔrɔ i ni cogo tɔ tɛ kelen ye abete dɔ bɛ a faso kɔnɔna na a b'a fɛ k'ale critique ahɔ cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ jɛrɛ ka hali fɛn min b'a fɛ ne le nin di ba ma o b'o fɔ e ka mun di ba ma e ye mun di ba ma ni karamɔgɔ le ne le nin ka ye kɔrɔna hayan kelen fɛsɛni sara tɛ e ni somɔgɔw bɛɛ bolo atei foyi t'i fɛ k'a di karamɔgɔ ma n'a bɛ karamɔgɔ kɔrɔna hayan kelen sara wallahi o bɛ ten koyi ni fɛn min kɛ i b'o fɔ fɛn min kɛ i b'o fɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a kana kɛ Judas Iscariote ɔ taa ni kolo ye. Les insensés d'entre les hommes disent: qui donc les a détournés de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient? Dit: l'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Il guide qui il veut dans un chemin droit. Sourate la Vache, 2e chapitre, verset 142. Merci. Oh, vous n'êtes là. Karamɔgɔ den baw aw bɛɛ ya shahidu aw bɛɛ ya nɛni min bɛ kɔrɔna kɔnɔ a caman ye nin ye Jafar m'o fɔ koyi ayi ni ne wura waaju la n'a ka dimi ye ka taga n'a ka dimi ye kana taga a to yen ne bɛ n ka wajibi kɛ n tɛ n ka nɛni dabila la e ba karamɔgɔ kama t'a dabila o tɛ kɛ n tɛna mɔgɔw sɔrɔ k'o bolo tigɛ mɛ n t'u nɛni n ka tiɲɛni min kɛ o bɛ nɛni awa n'i k'a ye kalanden fɛn fɛn na ale bɛ munafiki ye dɔ nana an fɛ yan kalanden belebeleba tɔlɔnin dɔ o nana ko hayan dɔ n'a fɛsɛni kɔni fɔra ale kɔni bɛ to yan bɛɛ ko a bɛ mɔgɔ nɛni mɛ n'a sera ka nin fɛsɛni di ale kɔni bɛ to yan an y'a fɛsɛni di a ma ko ko ale t'o la yan yan munafiki tɛ ko la wa a nana mun de kɛ a nana to k'a fɔ mɔgɔ ye ko ale bɔra yan ko sabu ne bɛ mɔgɔw nɛni e tun b'a fɔ fɔlɔ ko hali ni nɛni bɛ ko e bɛ to yan a kɛra a y'a fɔ jaa dɔ le tɛ ka 100 di a ma ko a ka to ka yiri feere mɔgɔ tɔgɔ ma wele dɛ nka yiri feerebaga kɔni don o lo a ye nin bɛɛ lajɛlen k'a ye yan ko di muso ma furu k'a d'a ma yan o kɛra muso furura k'a d'a ma yan o kɛra ni yɛrɛ ka wari ye jaa fitinin wale bɛ tele a kana kɛ o mɔgɔ ye kalan bɛna wuli a bɛ hakili to a ka kuma cogo la jaati aw nana an sɔrɔ yan maa wele dɛ mɔgɔ ma mɔgɔ wele aw kɔni dɛ a kana na kɛ Balaamu ye dɛ taa ni kolo ye an y'u ye a nɔgɔyara wa a ye n jigira wa a faransɛ fɔ o ye a fɔra bon an bɛna Matthieu ta Matthieu 17:17 Matthieu a y'a sɛbɛn 17:17 m'a fɔ i ka taa mɔgɔw ye siraba kan ka to k'o ba nɛn to mais n'i donna kalan na ni kumakolon ka kan ka fɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ ala ko kumakolon ma ɲɛ ko mais n'aw tɔɲɔra aw ma tɔɲɔ wa o kɛra normalement sahidu bɛɛ tɔɲɔlen don fo ka ɲɛ i ka min fɔ ye o de t'u kɛ pour que i t'u kuma o kan o kɔni dɛ t'a kɛ race incrédule et perverse nabi Isa filɛ ko siya jugu denw i k'a faamu ko labanbali denw a b'a ka kalandenw de na ten dɛ a y'u nɛni mun kosɔn a bɛna ɲɛfɔ o y'a sɔrɔ muso dɔ nana fɔ Isa ye ko n yi n ka den di i ka kalandenw ma k'o k'a furakɛ o ma se k'a furakɛ o digira Isa ra e ka kalanden ne ka fɛnw yirawura a ye taga a kɛ nin cogo la a tagara dɛsɛ nin fana na a ko siya jugu denw de b'o ye k'o nɛni fɔ fawura a y'a fɔ o min bɛ Matthieu kɔnɔ ne le y'o fɔ wa Isa ka nɛni kɛ ne lo wa ayi ni Ala ka kumakan bɛ fɔ aw kana taga turu a kunkolo la k'aw b'o dingɛ kɔrɔta sanfɛ ko kunkolo a kɔni dɛ sigi i b'o dingɛ kan i k'i kun kɔrɔta ka mɛnni kɛ jaati a b'a ka kalandenw de na kabini tɛ bonya karamɔgɔkɛ ka nɛni ma taa n'a ye répondit Jésus y'a jaabi ko di Jésus ka jaabi le ye nin ye a y'u nɛni de jusqu'à quand a ko tuma duman a ka ca serai-je avec vous ne bɛ n'aw ye tuma o bɛn n bɛ fɛn ɲɛ yira aw la n bɛ aw kala la n bɛ fɛn ɲɛ yira aw la n bɛ aw kala la jusqu'à quand kabini waati jumɛn vous supporterai-je a bɛna taa o kɛ o ko la cogo jumɛn sisan
Amenez-le-moi ici. Ay ta na ne dem bana ba to ende yere isa fe karma ke kote ni ka ika fenyi re ka kala ndeuna nu tara fo ka tuka jenga o mako bisa abisa o mako bisa de siga tola now tlena ko bidla me now matlendo ko ga na ni fato de ni ya ona na ya kun la ra fato ya bora abebo kwa ko ni akara sia jugu de unye de akara malangulu ye de ne be fenyi ra lolo ate ko ke akon kuma fileni wotu mambalmamu aya un ko lon be me min fawye teme to lon ka fa kuma chamai ko sebe ayu famo be kana kalanke be ya kana ke fitiru wali few yi hayan kele min londe afu alhamdulillah li shaidu no le sawbura ne jati ande ka fsa din shaidu mo ay hayam mi yere ibi fsa tu ati fsa yawe nyole fay ala kare woni fa ka mo hoye fal ma foy ni na fa ka nyon kan ayo fal al ma foy ni na fa ay la dabo kan ay do korna kono ka bara o ke aka na to ka kuma ayere ko la ni ngar mo tesina ni fay ba fa tanga kar mo fe aka fsa nga kar mo hey ibina fa ku de akonde ibina fagu karmo beni na kanu jien bena chulu netina ala kra soso la notani ala kra soso sitam be milliardaire wa badi usakiku rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wali ma tawalla asman li jahannam awdo oh my akullo ba fe wo fe ni sonna ka ala kra soso qur'ana doni ko ibi min fe kwal badi ma ala banga di ma ko sabo ya ala kra ibi min fe puisque ya so fe ndolo ko so mbadi ma me bidu jani ma sigatala odo imai aya yere ko side no te ne be milliard fe sisa nti bisra de muso be do ya odi de kawa abike obi war baba sara mi yere su ko ni oye warba sara ka milliard udi be ke wartige abike ni kere wartige to me min ka ra nyere bolo abete ne yinde njuma ne yire jamana ko ne no ne ka dewe abike rawa ai le du kere ne bala kolera ala sago asago kalamina wuri be ke kuma to lo jati no to ni kuma na mbamye ko to krato o to ala krama azanu ko torolo no forati o muna fi kele wono ala ka odem amen ala ka sawni mangani amen la ilaha illallah oh ila la ilaha